Tetih pakencang tapi kudu aja getuma Nina. Pada mang maksudnya. Buni pak kencang ngungku. Mun kencang tega cek kencang ini ketak peratuh. Beni kalau mangken semen kanjeng Nabi bawa dia nggak bojong kencang. Kanjeng Nabi ngolat di TV kau bojong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak kanjeng Nabi asompa. Walladzi ba'athani bil haqqi nabiyya. Law mata hada mata ala ghairi millati Muhammadin. Kalaban adzat. Sengkok yutus berarti Nabi kalaban hak. Orang saabajeng remun sampai mati. Pah bojong apa kun kencang ngajak. Mati tak cara ngibah agama Nabi Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus akhirnya guru ya dekina. Maka setiap dosa kaula ajunan seka Allah kak dintoh esapora. Kapi saya masuk ke dalam telas tada dosa na kaula ajunan. Ka Allah ampun tada karika manusia kula ben sadan ke song-kosong ke ya. Song-kosong. Engki na bangki. Engki, wah entar asalaman. Tahun beri tak usah salaman. Senika. Anapa? COVID-19. Ini kejan cumut dujak dengan belambak ni kesalaman lapati ke orang marga negara-negara beda HP. Amule tahun 2004. Ni ka orang tak pati entar ketelas, tak pati entar ketetangga. Anapa? Labah romo kami keluarga besar Muhammad Khalil Yasin. Mohon maaf lahir dan batin. Kirim kapi ka kontak. Matuwai kirim iki ya. Guru kirim iki yengki. Lau tahu sompati asalaman. Padahal dalam masalah telasen minta sapora nikah ada dua versi. Kalau menurut Imam Syafi'i, orang nyuun sapora nikah kotu tafsilan, kotu kebele menurut sapora. Sapora nak kak ya, Arab pelek kaki bikok temani rasane kak kebele celang. Mun nyapora, oh jelek engkau nyapora le nikah sapora. Cepon Imam. Lah Imam Malik kurunah iktifaan bil ijmal, tak usah kebele. Lanyu on sapora goi pada. Anapa? Karena mun eke benda salata sapora tangkel lagi. Ka tak langkong kak yang kok ya semua bit sing ngebele lambek bek semua tako. Apa le ya saporan. Iya sapora lek ke ngapa tusan kaki. Ya kan bini teman kening ciom bikon. Oh ya ente ki lagi na arek gelu. Dadi mun bahe ke benda kapi dekik salatu sata sapora tangkel sampean mangkana. Idi lembep masalahnya on sapora ni kekebenyaan ni ke ulama ngiring pendapat Al Imam Anas Ibn Malik atau Imam Malik bin Anas bin Amir bin Asim bahwa iktifaan bil ijmal tak usah kebele tu sana lanyu ona sepora ketika orang ngocak oh yang kok nyapora maka ampun tadi tu sana ka Allah kaula ajunan nikah isapora ka manusia isapora insyaallah setiap Ramadan lastari kaula ajunan bersih mari Ramadan aku baitu sapole keng menter de pa ka Ramadan pole Allahumma Bapak apa ini setengah jam lebih kayak gitu. Siapa sih ambu? Punya kutoro nih boleh bimbing. Allahumma salli ala Muhammad. Lanjut lagi. Ada salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini kata ditanya aki sareng sahabat selain. Ya Ibnu Abbas, ma khairul ayyam wa ma khairus syuhur wa ma khairul a'mal. Ibnu Abbas, hari ini kesan paling bagus hari apa asli? Wa ma khairus syuhur, mana bi bulan sepaling genteng bulan panapa? Wa ma khairul a'mal, mun kelakuan sepaling bagus ni kelakuan apa? Jadi hari paling bagus hari apa? Mun bulan panapa? Anapa? Mi tanya aki paling bagus, nunjuk aki setiap hari ni kebagus. Jadi dalam Islam hari nak asli kata ada asli. Nggih? Bulan, mi tanya aki paling bagus. Selain ni kebagus kapi, tapi dari sebagus ni kepada paling bagus. Tekepek ni paling bagus kan iki. Karena tekepek ni termasuk bulan seemul jaki Allah karena masuk ke ayat minha arba'atun hurum. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nika masuk ke ayat minha arba'atun hurum. Ki ngereng Madura tak anda kata kepek nika. Iki napa ki? Abang una Roma, cok terus aki lek. Bulan tekepek arapa? Takut tekepek. Oh enggak ke Malaysia, tunda cong. Arapa? Takut tekepek. Sampai si abininya itu tunda. Arapa itu tunda? Takut tekepek. Dia tak nyakarnya dari situ tekepek. Iya.
Cak gelak tak tahu sampean. Dzulqa'dah ni ke bulan Mulja. Lambak orang makin ni kalau tak pati anu. Mun lambak ni kan orang sini kebun tanah gi leg ke lambak mun bangun rumah, cak bangun dina arapah, la tompoh, tocin, jalan setan barang tadi. Tanah gi leg makin tanah la ada, idi masih tak bangun rumah makin ada la tompoh makin. Ada kena setan, buru kapi setan, kena ngi orang dia. Tangki. Lambak ni ke bulan tekepek mun ikhtibar ka. Tak oleh arapah, kata ada santren ni. Makin mun tak ikhtibar standi santren ka. Dah ikhtibar ngalle santren ni. Makana makin bagi tekepek ikhtibar ni kebenya. Lambak ni ke tekepek ni ke ada pengajian. Makin ni ke pol bulan tekepek ni ke pengajian. Ikhtibar tekepek arapah bulan Syawal tak mangki kiai. Mun tak ikhtibar santren ngalle. Tetapi mun lambak mun ikhtibar bulan tekepek ada santren. Nah makin ni ke mun tak ikhtibar santren gemet. Akhirnya makin tekepek makin ni ke ikhtibar. Jaluk tekepek. Hari apa yang paling baik? Ibnu Abbas menjawab, khairul ayyam yaumul jumu'ah. Tengoknya orang Celkung dan sekitarnya, hari yang paling bagus ni ke hari Jumat. Apa sebab? Karena Jumat ni ke sayyidul ayyam. Orang ni ke solat 5 waktu ni kanya pura tusa antara solat. Mun bada orang alakoh solat duhur, mari pejang duhur alakoh tusa. Ketika pejang asar tusa ni kaya pakemedeki pejang asar. Sepenting tusa ni ke beni kabair, beni tusa raja, beni tusa kamanusa. Umpama dari pejang tusa ni kata isapora, maka al jumu'atu ila al jumu'ati kafaratul lima bainahuma, antara Jumat ke Jumat ni kanya pura tusa. Maka Jumat ni ke sayyidul ayyam. Bahkan saking dari saya ben bagus hari Jumat, orang ni kamu set. Ada umur, pah tepak ke hari Jumat. Ni ke sebuah kibik kanjeng Nabi, kataballahu lahu ajra syahid. Orang ni ke ibrik kenceran orang set syahid fi sabilillah. Wa waqa fitnatal qabri. Pah bi Allah peselamat tak turas sakasiksa kubur sama sekali. Dalam kitab Balaghatul Tulab ni ke terangaki bahwa orang ni kamun set malam Jumat beni karo malam Jumat tasalok tekepok ben siksa kubur sampai hari kiamat lo apang kiben malaikat mungkar nakir sama sekali. Saking muljeunah hari Jumat. Terus tak terus mati Jumat. Terus tak terus mati Jumat. Leku. Kok jangan terus mati Jumat sama. Jumat budian buk amin Allahumma. Mentergi lancengah ki mentergi lanceng umur. Asna umur ni kata ebangki kak. Tak ebangki umur ni. Kaya nganyu on baik ke Allah. Kula bersampean di bering ketika berde pesawat keker pah ngucak tak nyaman kana pengatas sanggup lebih tetasik boye kok. Buktinya ada remah. Oleh lema arikan mungkin nanggala tenggelam di perairan Bali. Isyaraki TV nanggala tenggelam bamba sih ikuti TV pah ngucak. Siapa sih asaka katase je kana. Nanggala beni nang geler ya teh. Tangki lambagi pesawat geger karena mau dibuat tasik je pun malah ada penumpang beluk dari Jakarta langsung ke Pontianak ni ke lambak untung libet tasik mau libet tasik aman ternyata ada si aman mun di malaikat maut mereka yang kini apa ki lebet baba takilem Sriwijaya lebet atas 4 menit take off dinyatakan hilang kontak di Kepulauan Seribu. Isyaraki TV Sriwijaya hilang kontak babi ni bah ngucap ibu ini mah kontak kami elang. Ada umur ni kata evangki kak, umur ni kata evangki. Makanya gula ben sampai anjuk on saus menter di Allah ibrahim umur sebarokah. Kam min sahihin mata bi ghairi illatin wa kam min alilin nasahin min ad-dahr. Banyak ring beres, banyak ring tak sakit mate tada markena. Banyak tak banyak? Ni compok kulit ni makin bertelur orang sekitar compok ni kan mati ni kan tak sakit. Ken kepelengan robu mate, kek dede robu aki mate. Engki. Sani kau orang. Wa kam min alilin asahin min ad-dahr. Banyak orang sakit sarah. Etek dentek tak lem mate. Ya tahu orang cek pate. Lo bisa mati ni ketak ning tebak. Iki dah bangki. Bo dari sakit sarah pah iki bengamar ke beli ke. Pernah kan nyandak ke beli ke pah ngucak. Ki bemole boy bibik je. Arab apa jo? Tak kira abid je. Arab apa? Aju ko ping ala kero. Ini mbedo ko ping tenyeng saya ngwan. Cek beni ko ping cepat kai ku. Iki bemole yung ku depak kecil ku tak mati yung ku ka. Keng se mati beni se sakit. Se ngucak. Banyak tak banyak? Sani ka mati ni kalau bisa tak ni ngokor ka.
Kula kikik 3 tahun gen mangken andi matuwaireng kula ni ka asaka. Kol 11 itu menyander ka bungkana paus ni kakak. Beda orang kah leke abe kombe. Pulan nyander si asaka ni kanyang kukeng ngantuk istirahat itu orot. Kol 12 dari leke pulan pakun nyander mi abit si tedung ke kere ka. Asaka ni kapala keng ibung ko pala mi tak nyaman beten. Asaka nyander ka bungkana pau mate. Mangkana saya ngak gula matoro agarin cilkung ku lekuk mun asaka. Saya ngajak nyander ka bungkana pau sampean. Haji bah de iya mun balik sampean. Adu ak menterdap ak Ramadan boleh amin. Benar kalau situng Ramadan di balian Ramadan menterki dap ak ul ajunan amin. Wa ma khairul ayyam Ibnu Abbas. Hari saya paling bagus ni kaki hari Jumat. Sampai Jumat ni kemun bada orang sedah tepat ke hari Jumat. Otabe malam Jumat. Yurfa'ul azab amma mata yaumal jum'ah aw lailataha. Hadis riwayat Anas bin Malik. Meskipun sebagian ulama menyatakan hadis kak itu dhaif. Bila malam Jumat kasiang Jumat ni kasi yang selamat dari siksa kubur kaya ngai mun bada orang celkung mate samarina maurib malam Jumat bektonah sampai sebelum maurib malam Sabtu ku malam. Mun bada orang mati yang antara 2 bekto nikah samarin maurib malam Jumat sampai kaleku malam sebelum maurib malam Sabtu mun mati antara 2 bekto nikah orang nikah selamat dari siksa kubur. Mangka namun sampian ari Kemis ko lempak hula ku pah kelenger jeka iki. Mi pola de pak ko. Mi pola de pak ka maurib iki. Ya pola gak pola iki. Yang mentir Allah pada selamat. Amin. Mangka lekuk ni kesampian sa Jumat kanto ada sebuah keterangan yang dinyatakan oleh Sayyid Abu Bakar Sato dalam kitab I'anatul Talibin mengutip hadis baginda Rasul mun bada orang cilkung ni ka Jumat salah seterina Jumat sela nasoko tak yobe pas sampian maus Fatihah petto mare maus Fatihah petto maus kulhu petto pamare ka kulhu beni dia ya beni to kok jujur gendu sampean deki pahiros toro sengki Fatihah petto kulhu petto al falak petto annas petto mun sampean lama kentok petto nika maka sampian tu sana dari Jumat beri ke Jumat leku nika esapora walau kana mithla zabadil bahri makitu sana nikah benyang pada ben kapong tase tambah senikah ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan wa ufir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi becah 5 kali paling didik orang mun mari Jumat maca ilahi las 5 kali di ulama itu gua kima ta'ala imanin bila syakin orang ni kamun mati bekal iman tanpa mang boleh amin bu teh Allah ni cek sarana geluh mentir tepak ke kauli sampian amin. Wa ma khairus syuhur kalau bulan-bulan apa yang paling baik itu buaki bulan sepaling bagus ni ke bulan ya Ramadan jina ilaika bil ghufran sebulan lamanya menjalankan puasa Ramadan datang ni kang ibah pangaporah dek kaula ajunan tu saya pakemet mangken labang neraka ditutup labang swarga ibuka kenceran etekel mun mangken kaula ajunan tak ibadah bulan Syawal cangkep ibadah tak kira ibadah mun mangken tak ngaji Syawal haram tak kira ngaji jelas le mangken ni etekel saya buka le kak mun bada tuku pengumuman saya rasa ablan semangken ka tuku kula maka mun mele beras sekilo bakal paring nasasak umpam pah sampian tak mele bekto nikah lekung tak kira mele beres sampian engki napa engki pengajian ketimang ken pengumuman saya rasa ngaji bulan Ramadan acara nuzulul Quran
bekal paringi ganjaran 1000 kali pengajian di luar Ramadan pas tak antar bulan Syawal mun beda pengajian haram tak kira mak semak ceklah kada sini keganjaran ni kau bulan tak pada pah coba pengumuman sehadir ke masjid Rakung deki mole nak iambong bere paring nak obeng sejutaan mun pah beda pengumuman sini ka insyaallah maki Roma nak itemur mulai ke bere kapi ka iki cek sini kemun pese tengki Engki, keng mun ganjaran enggak sing tak penting padahal orang mun lamat ini ke pese tak peratu kak tak peratu pese ni keseperatu kuleban sampan ketika ki odi nih kemun bude tenggengan maki ki odi mun bude tasik tak peratu pese aja kak mban tekelem ubgelau pun pah bodo orang do tenggi pese pah yon tali 3 juta pah keren dengan kapi nyilem angu iban bekas engki ki odi keng mun bude tenggengan pese tak peratu padahal kuleban sampian ketika setan ni kapes ni kata ada makanya pun kesair anak bendini akompol pada sejauh esosol sabak kalencak bungkol kakofuran mayit pekol tunya banyak tada senyantol tina torot bungkol marketunya mayit tokol anak rebu jolo pol eki bangki tak nuruk kak makanya bi kanjeng Nabi ada buah kisah nikah kaya ngak ereng celkung yatba'ul janazata thalathatu umurin orang ni kemun saya kaul ajunan ketika ampun tinggal tunya janazah dari compok pahiki beka kuburan kalaban iringi jabu la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah song osong orang mate song osong orang mate song osong orang mate puntu labun sepote salatu umurin telok norok buntek ke mayit ketika mayit dikebangkat ke kuburan cepon kenapa saya norok buntek ke mayit ahluhu saya pertama keluarga saya nomor 2 cepon kanjeng Nabi maluhu tunyak senomor telok amaluhu amallah mayit dari Roma berangkat ke kuburan keluarga nyereng napa tak nyereng keluarga norok napa tak norok senomor 2 tunyak mayit dari Roma iki ke kuburan tunyak norok napa tak norok beda semujak norok beda semujak tak norok mujak norok takut salah mujak tak norok kanjeng Nabi sadebu norok tunya rebuk mayit ni ke kuburan tunyana no katel roba alon cak mayit ya le katel le ketunya kak katel le kemun besi 4 juta mun stainless 7 juta setengah nyaku beni tunya raja katel keng katel ni kamage tunya raja sabar rok pinggir rembong maleng hunda ngicok katel oke lah ngaleng merteki yang kita menafansa supir situ penumpang empak mangkat katel ni kalain kak penumpang ngasih situng supir dan lagi nempak tangki kurang situng tak mangkat habis agak terasa kapi budian bu kuleban sampan makin mikir Avanza mikir Innova belum tentu bisa meleh king mun katel pakun terasa kapi numpak nih ongguan makanya mun sampan melihat mobil tak bisa meleh katel bu kak abu katel je lain beda Avanza bu makin ni kemetu bensin tak ada mun Avanza ni kesosa ada bensin ini kira bangki keng mun katel na boleh karo bensin make pomi tebu kapi tak apa-apa kalau semi kola pakane pekenyang rokok eji Samsu maki minta ngalto senomor telok amaluhu amal keluarga noro tunyak noro amal noro pah kanjeng Nabi adabu wa idza dufinal mayyitu yarji isnani minha kengkengak orang jelkung mun la mayyit sabak kelum kubur aulo deje adu bar buka talena cetak si buka ni kebeni karo talena cetak ketok kak setuju tali nikah pakon buka sareng syariat mun sampean tukang tampa mayyit dari bebe kapan depak ke bebe parapak bendu beluh pah buka labunah muah pepeh penyeting ke tanah kanto buka talena maka setuju ke bebe ni kata ale pakon buka anapa mak le tade tunya secekak ke buatan mayyit teti dari Roma ke kuburan kala etale keng puntung takok besar depak ke kuburan buka kapi kak senika orang nikah kuliban sampan makin saja ngaja ke tunya kak ro kapan depak gelum kubur sampai tali ero buka mak le tade tunya secekak ke buatan mayyit tak mun ki odi mun senika ke tibin kak cungnya banyak enak
Tro terjadi tibik kapi, tengki. Tega aja ngaji terkadang ke Malaysia, Saudi Arabia, entar ke Malaysia beli sepeda motor, ngalle ke Singapura bisa aja ngaji beli mobil. Tak mari, lo mari ki ngalle ke Mekah pah bangun Roma. Lesu kelu kita gen mulai mati. Kawan lepak bulan 10 hari bahala ke boleh. Nyaman lagi si nomor 2 nyaman ngaku yang ki. Akabin le 3 hari bah ngucak si bini. Mayu kak nyelasih kata ngelaki sesoki saya adaan wek. Mi lemuk makomok maci yasin tas kuburun. Yasin. Njak saya ilmu kubur makai maci aki yasin haram apa esuan. Papaan to kaye. Tang sepeda motor si anyar mak kaki senumpak. Tang mobil si ganteng mak kaki senumpak. Tang bini seratin mak kaki se ngabin buk. Tak terasa menggana abu benih tak oleh alaku nih kak kengce lupa ke akhiran pasoki cak Islam nih kebeda haji mun tak soki tak haji yang kina bangki deki kula pelanan api datu sini kepaham bu saya ngalak terdup sambil wah lekuk mulai sopu pah tak turun di langker pah tasbih poter sampai duhur njak matuan lebet pah ngucak poter tasbih na cong pan lapar deki kelat tasbih tak terus sengar tasbih mau ribu ya ala ko keng cek kolopai pada akhirat sehingga kaula ajunan mun la engak bekal abadi ka Allah maka saja pabeli ka Allah kala benceden sesuai syariat Islam mentir sagak dinto badan amin pon abadi ka ada boleh ni kata ada mari deki hari apa yang paling baik hari bulan apa yang paling baik syahrul Ramadan mungkin kula ben sampean bedah bulan sepaling bagus bulan Ramadan. Wa ma khairul a'mal mana bi kelakuan panapa yang paling bagus salawatu khamsin li awwali waqtiha pejeng 5 bekto seekalako neng awal bektona nggih jadi ketika salatu wassalamu alaik ya basyiral huda ya Rasulullah antaranya ku imsak dekina. Kalau sudah tarhim dibaca, persiapkan auto pasai. Eka saya tarhim saya matura. Mun saya sorba aja lain. Akeh kang apal. Quran hadis seneng ngapirke mareng liyane kafir dhewe tak dikadeki yen isi kotor ati akali artinya pada tak tahu ini penting apal kan dah gaya gede 2 minggu saya ngapal lagi je kak di Cilgung kalau sudah tarhim siap-siap so esor baca melangak ki furu baca lah siap-siap apa aja. Ini berarti para adanah. Le. Adan Allahu akbar persiapkan ambu aktivitas adan ni kejawab Allahu akbar marhaban bil qaili adlan marhaban bis salati ahlan. Orang mun ajawab ke adan ketika di ibri saya buka bagusan esapora saya buka cubaan. Amin Allahumma Allahu akbar Allahu akbar jawab boleh Allahu akbar marhaban bil qaili adlan marhaban bis salati ahlan jatuh kadang ngadan sini kesenyampit pah lain Allahu akbar pah nyampit alola asar kita ngarek njak nemu di jawaban ngaji aja ada benih sampian buk benih sampian benih oreng nggih kula kan de oreng nih kak iki mun sampian oreng kalau sudah adzan siap-siap salat saya bengkok bisa ke masjid salat compo bisa berjamaah usahakan berjamaah. Jadi hari yang paling baik itu adalah hari Jumat.
Bulan yang paling baik adalah bulan Ramadan. Kelakuan saya paling bagus bajang yaumul baqtah. Famat Ibnu Abbas fi dzalikal yaum. Ibnu Abbas pahset hari Jumat. Tanya aki ketika ditok juga pernah ki furu kasah. Ibnu Abbas saya tepat ke hari Jumat. Famadha thalathata ayyam wa balagha aliyan. Sampuna setes Sayyidina Ibnu Abbas kaging keluar. Pas kabar nikah EPR di Sayyidina Ali. Tiba-tiba ada acara ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali Ibnu Abbas mana tanya aki ki odi. Hari apa sih paling bagus? Jumat, dia jawab. Bulan apa sih paling bagus? Ibnu Abbas jawab bulan Ramadan. Kelakuan apa sih paling bagus? Dia jawab Ibnu Abbas nikah bajang yaumul baqtah. Pas Sayyidina Ali ada bu nikah. Lau su'ila al-ulama wal fuqaha wal hukama min al-masyriq ila al-maghrib la ajabu bimithli ma ajaba bihi Ibnu Abbas. Jak saking ulama sumenep Bangkalan bun timur dunya bun barang alam pakompol. Pas tanya aki kalau bentelok pertanyaan tentu ulama dia pasti jawab pada ben jawabanna Ibnu Abbas. Artinya Ibnu Abbas jawabanna ben illa anni akul, kecuali engkau cepon Sayyidina Ali. Mun engkau lain jawabanna. Nika nunjuk aki Sayyidina Ali ini ka alim luar biasa. Mun engkau lain jawabanna benija. Nah apa mun seni kami lain? Cepun gila amal sepaling bagus nikah bajang ya wala bak. Tumun cang sampian mun lain. Napa kelakuan sepaling bagus? Jawab bi Sayyidina Ali. Kelakuan sepaling bagus khairul a'mal ma taqabbalallahu minkum. Kelakuan seeterema bi Allah dari sampian. Kelakuan napa aboy tak usah bajang, tak usah kelakuan raja. Makini kini mun diterima ni sepaling bagus. Maki abajang mun lo diterima. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Ake bajang mun doa terima tak apa? Aduh mun takbir bungkol Allahu Akbar keng saru kapulo. Ni kasih pun nak bina kena ngaji kullu man bi ghairi ilmin ya malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Reng ibadah ada ilmuna kare banyak kare lesod kunana. Mangka da ampo tengeng-tengaki kelakuan kene la tahkiran minal ma'rufi syai'a. Kelakuan kene cak entengaki. Tak kok sekene saya paratu dak Guste. Imam Ghazali ni ka oleh rahmat Allah len jalan nginumi lala. Sing aran Ihya Ulumuddin cepon ulama pendukung. Le jalan rahmat nginumi lala. Titi nulis kitab celup tulis pagi napah bede lala pah ambu. Alhamdulillah icelkung pada tadi. Sombau banyak lala pah lagi perkat cap gajar. Wah